Mangkana ken mangken carana. Mun bade salah situng dari keluargane ka ate pegel. Coba eling-aling ke sampean banyak maca selawat Gusti Kanjeng Nabi. Selake gigir, cek laban pah mancing. Salatullah salamullah. Ya mun langsung mancing sampeane kaya papiar di selake. Pada sampean di selake gigiri. Coba nyanyi buk maca selawat. Coba sampean mun di selake gigirin. Raqqata aina ya syauqan. Ya nyimpang kemudian bani pandanang yadang selake pakeprok sampean. Nyimpang saya baca selawat. Wali tayyibata darbata ashkan fa ataitu ila habibi. Nggih. Sanik kejadian selake gigir sebini ke dapur rakura pas sampe ngocak perasaan ku berbakti untukmu. Ngasih kok. Makan pagi ku siapkan semua. Hahaha. Mati atau hilang perasaanmu, atau sudah pindah ke lain hati. Jadi aku harus, masa sih aku harus apal kapir ya. Ngaraya apalagi dok bani gigi bik lagi nasam. Baca selawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'adah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla wa asatidatuna al-kurama, jajaran para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, dan seluruh jajaran ibu nyai yang hadir, secara khusus ajunan semulja Hadratus Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Syukri sesangat abdina umul jaki, ajunan semulja Kiai Haji Abu Hawi juga sangat abdina ta'zimi, ajudan semulja Hadratus Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Abdul Rahim, tercukan tak kalib ajudan semulja ad-da'i ilallah Kiai Haji Mundir Nazir Jundullah. Bendek seteja para kiai, seteja para guru, dan seteja jajaran ibu-ibu nyai yang hadir, nyuwun saporah tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kaula tak oning dak asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dek seteja sampun hadir. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh ini sepuh secara khusus pemangku tisa batang-batang lauk hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan kali ini. Yang mulia Bapak Haris Sarjana Pendidikan, Sahibul Da'wah wa Sahibul Manzil Al-Mukarramah Ibu Nyai Mas Nawiyah, sekaligus beliau selaku Ketua Muslimat Ranting NU Batang-Batang Lauk, dan setiap hadirin hadirat muslimin dan muslimat dan ibu-ibu yang hadir
Alhamdulillah kalaban taufik hidayah mauna inayah dari Allah. Betul kau yakin kesargan kalaban ridha Allah kesempatan mangkin kau leban ajunan takdir alengki apolong eka dinto tempat dalam rangka zikra maulidin nabi ngai kelahiran sesangat muljah dalam sejarah kelahiran epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekak dima manusia bunga dek kalahir Gusti Kanjeng Nabi izharus surur nampak aki bunga kak dinto ampun apuk teh masalamat orang senyata aki celaka sareng Allah dalam Al-Quran. Maka aku lupa sampean makin ni hadir kapi kak kanto sepertama niata ki keng izharus surur nampak aki bunga Gusti Kanjeng Nabi kak dinto andi macadi kak dinto nyamana Abu Lahab. Abu Lahab ni kesakancaan ben Abu Cengkel. Ni agak kenal sampean. Abu Jahal ni kebeni paman, saya paman Abu Lahab. Abu Lahab ni ka andi budak bini nyaman Suwaibah. Suwaibah gak dinto sareng Abu Lahab ketika detik-detik hampir kelahiran baginda Rasul Sayyidatuna Aminah para lahira Suwaibah epakon aberngin Siti Aminah takok lahir tade seadam pingi. Maka Nabi ulama nyataake justru Siti Aminah gak dinto lahir era beti orang kampah sampai nyataake dalam beberapa kitab maulid tiba fasuntani min huril jinani tabattata fa'asiyatum ma Maryam bintu Imrani. Ketika para lahir Gusti Kanjeng Nabi Allah menurunkan 4 bidadari dari surganya Allah. Ada yang menyatakan bahwa sedua gak dinto bidadari asli seepatoron. Sedua gak dinto Siti Asia dengan Siti Maryam. Wanita hebat luar biasa. Pasal Siti Asia gak dinto binina Fir'aun laknatullah. Selake ngaku pangeran, selake kafir si bini masuk suar. Hebat tak hebat? Yang nomor 2 ini adalah Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam, perempuan suci tak toman keluar dari tempat ibadah sama sekali. Kalaban izin Allah makon malaikat epakon serepot tabu ngandung meskipun tak andi lah. Hebat tak hebat? Dek lah kena ngandung. Alhamdulillah ipenggalan makin banyak sini Siti Maryam. Ada lah kena ngandung. Ya tanya kita tang kemi ngandung lek cak taala kengarang kok ni Siti Maryam juwe kok. Caan malaikat cempor pora colok ngarai. Ketika baginda Rasul lahir, Suwaibah melapor kepada Abu Lahab, "Tuan, keponakan sampean sudah lahir." Siti Aminah melahirkan. Abu Lahab langsung bertanya, "Sudah lahir?" "Iya." "Keponakan saya itu berubah." Parobah maksudnya. Apa bahasa Indonesia berubah? Parobah. Hah? Jenis kelamin? Kipon. Apa siapa ngelekak? Tang penakan je lake apa bini Suwaibah? Dijawab, lake tuan. Punga Abu Lahab. Kenapa? Di tradisi jahiliyah kalau ada laki-laki, kalau ada seorang perempuan melahirkan ternyata bayinya perempuan, maka ring laki ring sepo laki ring sepo bini muanane keminder mak artodus andi anak bini yang keaib. Makanya Allah ceritakan dalam Al-Quran, "Idza busyira bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib." Kalau lahir anak perempuan enak sampai Sidina Umar ketika putranya lahir takut datang ke japok datang langsung engal lagi lobeng pendem di odi saking dari bukan orang kafir jahiliyah terus andi anak laki kafir mun pah anak laki kafir ngaranya gue sebab keputol kapan tua ya tak mun jangkel kayak itu tuh peputol kan anding sampean pada
Kabala bahwasanya panakannya lahir laki-laki. Abu Lahab senangnya gak kepalang, bunga luar biasa. Andi penakan tak dus-dusin Abu Lahab yang waktu itu adalah tokoh masyarakat di Quraisy. Tepak mun saya jong tak dus-dusin tang penakan laki. Saking dari bunga na Abu Lahab, Suwaib ni kay merti kaki. Suwaib kaki mertika beni tang budak kakek bebas sa tidak maaboy. Lah Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menyatakan khuffifa anhul adab kulla yaumil isnin. Setiap malam Senin, setiap hari Senin Abu Lahab seksana prei masuk selas segi laku. Karena toman bunga dek lahirnya Gusti Kanjeng na. Teti abunga aseneng idharus surur nampaki bunga dek lahir Gusti Kanjeng Nabi kak dinto ampun abuk teh masalamat orang seampun nyata aki celaka. Padahal Abu Lahab ni dinyatakan masuk neraka. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Keng cepon ulama polan bunga bekto lahir Gusti Kanjeng Nabi. Setiap malam Senin siksana perai. Bede satu buaki, beni karo perai. Bahkan dari pola-pola keluar aing. Setiap malam Senin Abu Lahab ni ka neraka bisa nginom nang tenang kut nungkut kutrukutan sambil gultung-gul tuut ngi. Kila sini kapon. Lah kalau Abu Lahab saja idharus surur, yang beliau orang kafir dinyatakan masuk nerakanya Allah, menentang kepada Nabi Muhammad pen malam Senin prei seksana gara-gara bunga, maka ring tang betang lau hadir muslimat kek laki ngeyon cengkia keng niat angapung atas lahir Gusti Kanjeng Nabi tada boleh bersenah kesampian kecuali sampian masuk surga saja. Amin Allahumma amin Allahumma. Meskipun mungkin saya hadir niatnya macam bode saya hadir, ni hadir, yonceng le. Aslinya kok beni anggota keng yonceng ya hadir. Bode saya hadir keng pelan anggota muslimat. Bode sebagian saya hadir keng anang minta pung pelempungan di lantar kia. Bode itu waktu sentar mintar kakek keng penasaran pulan ke Khuliliasin cek genteng aja kok. Dan ngendeng ragi di ngaki kok. Apapun niatnya saja hadir insyaallah tepak kau orang seidharus surur senampaki bunga atas lahir Gusti Kanjeng Nabi benten kul yakin hakul yakin sateja bakal teti orang selamat tolong sareng Gusti Kanjeng Nabi swargana Allah bakal paringi syafaat. Amin Allahumma amin Allahumma. Yang kedua, selain idharus surur kaula ben ajunan saat mungkin idharul muhabbah nampaki kecintaan dak Gusti Kanjeng. Sekak dima perasaan cinta dak Gusti Kanjeng Nabi kak dinto enya taaki sareng Gusti Kanjeng Nabi. Ketika ada orang Badui atanya dak Gusti Kanjeng Nabi, ring Badui ini kering gunung. Makanya can kitab man bada Java, orang gunung ini kekal cengkal ko pengko. Ma itu mu ring gunung, gempang ring gunung ni karatoran. Namun ni pasar nginum es repoh. Polan ngokos nyang kubula. Berarti ini kayak ibu ke ngongku ni ke gunung. Ada orang Badui bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah, bila kiamat? Kanjeng Nabi tak jawab. Bila kiamat tak jawab. Makanya cek saking kiamat ni kaitan tuaki, Kanjeng Nabi tentu nak jawab. Anami tak jawab, la ya'lamu ilmuha, la ya'lamu ilmaha illallah. Ada seoning dak ka ilmu na kiamat kecuali Gusti. Makanya Indonesia ni kata lokale aramal kiamat ni keburu ngetok. Kan telo kali Indonesia lagi tahun sangat-sangat lama diramalkan terjadi kiamat burung 2012 sampai beda lagu nak ramerok ta kota kampung bentisa kiamat lah para orang sosai jangring Amerika bekal beda gempa 2012 langit dumpa kan beda lagu sedek lagi kuda 2011 ke beda pun duk takok ngetek ya Allah mun pah 2012 kiamat tong kumek kita abin ni. Terakhir kemarin tahun 2020 Ramadan tanggal 15 tepat kali Jumat diramalkan akan terjadi dukhon dan ini adalah awal kiamat. Bahkan nyata aki akan terjadi gempa besar-besaran bekal beda lentu bengkalan pulan eko beda lentu banyak si tedung luar Roma arapa mun tedung ilmu Roma tak kau bi lentu kula kul 12 malam datang di pengajian tedung ilmu Roma alhamdulillah lentu tibi bini sampai ke lak. Abang ijak dalam Jumat padu mai luar bu. Lewuntan beni keng takabur nantang keng mun singa beda kiamat manusia pasti bu. Burung tak kira tepat. Allah saja bu.
innallaha indahu ilmus sa'ati wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Demak perkara ni kamu manusia mun nebak pasti keliru. Kiamat lopot muni tebak mangke sampai kiamat tibi dateng tak kira tepat. Nomor 2, wa yunazzilul ghais, turun nak hujan tak ning tebak kan. Tak bisa makan dibering baku banyak tepan hujan apa? Cangring mekasen bener ring sampang nimur. Cuman mangke cangring nimur muncang pangeran nampara terus. Nggih. No bisa hujan. Nomor 3, wa ya'lamu ma fil arham. Tak ada orang yang bisa nebak esena kandungan manusia. Meskipun biasa ampo tepak dengan cara USG, keng tak kepi tepak banyak sih kelero. Mundeng lambang terkadang bah tanya lagi ke situ. Wah ya batang bini ngandung petong bulan. Kira-kira tang anak ribudian laki apa bini? Nyampit embana. Teko yo. Mun tabung laki, mun tabung loncong laki, mun tabung bunter bini. Ini mah bertabuk tak kotak saya. Ini teko tabung loncong macam lagi. Apa rembik salah bini kemper bini kapi. Mik salah bah le jalla ta'ala jo. Tak bisa, tak ding tebak gi. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Manusia saya kelakuan lekuk ni tak bisa tebak dari mangken. Bisa rencana terjadi napa punten kaso kana Gusti. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Manusia tak era oning eka dimah ben bila kaula ajunan mate. Malam ngari bering si mate bagian si tak sakit, sesakit tak te mate. Kan bagian sepeng pengelong tak mati di bering. Saya mati kan bagian langsung terpegel langsung mati di bering. Benih saya sakit, mun saya sakit alhamdulillah sampai makin. Kan dekaren sakit kapi ni kan. Termasuk saya ngocar 15 hari bu. Apa kira pikiran gue? Lebih bah elong tinggal jangkul. Cak balsem tak ada bau nah. Nyak om tak ada bau. Nah, okay, elong tak dingin apa sekali. Untung ke PP edi yang. Cak gelak. Cuman bah ke PP apa tak edi yang nakin fakcit kok geng sareng ki. Abentan ngari beri kira pikiran numpu make gula. Coba tatang ke mate kapi. Kapan sekek cetak gula kira pikiran tak koni bini berdesa kentek jumpa. Apa sih lo ibu aja pun beri aku jeng cak kalau tuan Petra sih tak ibu cengki. Apa geng muntibil kulub selawat sifat malah harus sumendap ni kabur. Tapi ni korang masjid makai kembong pahawan coran macam burda. Mentir Allah penyakit ni kata ibu dia boleh. Amin. Jadi ketika ada orang Badui bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah mata sa'ah bila kiamat? Kanjeng Nabi tidak menjawab dengan jawaban waktu kiamat. Kanjeng Nabi atanya dek kau ring saya atanya dek Gusti Kanjeng Nabi wa masta'adatta laha, apa persiapan kakek? Lastu bi kathratis shalah wa lastu bi kathratis siyam. Kula ni kabeni orang sahli apa jang sunnat Kanjeng Nabi. Kula ni kabeni orang sahli apa sa sunnat. Pajang kula karo fardhu pas kula biasa setahun sekalian bulan Ramadan. Saya anda laki nak kakek hubbullah wa hubbu rasuli. Kula cuma ngandalaki situng cinta ke Allah dan cinta dek keajunan. Ya jawab sareng Gusti Kanjeng Nabi, anta ma'aman ahbabta. Kakek bekal epa polong ben orang seeke cintai kakek. Pasera si cinta dek Gusti Kanjeng Nabi bekal masuk swarga asaran Gusti Kanjeng Nabi. Allahumma meskipun swargana tak pada ben swargana Gusti Kanjeng na tak pada cek Kanjeng Nabi malam cek tahajud tang betang cek malam makan sampai. Ya suruh pada swargana tak pada tina maka tak pada sepenting pada masuk surga. Amin Allahumma. Lah karena untuk menanamkan perasaan cinta gak dinta Bapak Ibu, kaula ben ajunan perlu emau saki sejarah Gusti Kanjeng Nabi, perlu baca aki riwayat Gusti Kanjeng Nabi, abada aki maulid akompol pah emau sekala asyraqal badaru alaina fakhtafat minhul buduru mithla husnik bara'aina qattu ya wajah surur ya Nabi salam ya Rasul ya Habib salam salawatullah
asyraqal badru, ketika tampak bulan pasera saya maksud Gusti Kanjeng na fakhtafat minhul budur, bulan-bulan selain terap mithla husnik ma ra'aina, sepe kusa angkati Gusti Kanjeng Nabi tak toman beda orang ningali selera na ganteng Gusti Kanjeng Nabi secara fisik tak ada manusia pada napa boleh gantengan benih Nabi Yusuf saya paling ganteng benih bu kayak Nabi Yusuf ni kena kerjatin sampai orang bini ngatela Nabi Yusuf tanah ngesek-sek ni kata sadar Nabi Yusuf nak kerjati Kanjeng Nabi ni ke makhluk paling ganteng kayak Kanjeng Nabi tak nak kerjati keistimewaan Kanjeng Nabi ni kah tak nak kerjati ganteng sampai apolong ben orang cuba si cuba ni kata todus apolong ben Gusti Kanjeng Nabi ni kehebat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ni ke menapolong ben orang cuba Kanjeng Nabi ni ke cuma gantengan didi apolong ben orang koningan Kanjeng Nabi didi apolong benoreng potean Kanjeng Nabi jadi apolong benoreng renjengan Kanjeng Nabi jadi apolong benoreng guan entek genduh apolong benoreng gantengan luar biasa gantengan Kanjeng Nabi jadi pokong percis Khalilias jende bu haji apa tak percaya sam kula ni kamu apolong benoreng pandaan kula jadi apolong benoreng celengan kuda didi apolong benoreng coba pentong benaku terus sakit buka wala tak mantoman kalau pecah muslimatan maring bentar dah ada dan nak ada ini Gusti Kanjeng Nabi selera na ganteng luar biasa king Kanjeng Nabi ni kata nak kerjati tapi apolong ben saya saus Kanjeng Nabi ni kah tak toman masake ati nauring akhlak kagisa ni ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ni keteman bersahabat ngeleleng dalam sahabat selain pak yang ka ekor mah bi tuan rumah na Kanjeng Nabi maklum saya yang ka akina tada karabuan Gusti Kanjeng Nabi ben para sahabat selain saya yang ka akina tada korma saya keluar bi Kanjeng Nabi ada korma ni kamisem Kanjeng Nabi ada situng tada sambil misem ekala boleh ada sampai saya yang ka akina ka tada sakale ada kapi bi Gusti Kanjeng kuper dari dalam ni ke ben para sahabat ben rombongan sareng sahabat periksa nih ya Rasulullah tak biasa nak ajunan ereng paling eder kapi kaulah ben sahabat selain tak paringi biasa nak ajunan selalu ada kala ben sahabat tak tahu mani ketibi ketigik buru bedepan apa kira nami tak pada sareng biasa korma nami eder ketibi ajunan aja jawab Rasulullah bikok kalak kita ibri korma na celo mun kaki akan korma jiak pasti kaki meredeng karena celok rasana mun kaki meredeng muana tuan rumah aroma sekecewa ngangkak korma polan kormana celok makanya bikok saya kakan sehingga tuan rumah tak tahu cek korma saya bagi celok karena engkau pakun misem sabingakan korma kejaan ke Kanjeng Nabi huk mun pak Khalilias katang betang pak hibri korma pak kormana celok tanya aki are korma apa acem gua Kanjeng Nabi punten ganda buangki sini kang miladu rasulillah sabihata yaumil isnaini lilisnai asyaral madi fir rabi'il awwali wa dhaka fi amil fili harap mi cengeng bi tak ngerti karena ini ketahuan ning sama oh ya pada becak pada Matura na bu yang kalau sampean Matura bun Timur gula Matura bun ba ada pada Matura kayak orang tak percaya aja mun gula kebeli orang Matura pulan muan dengan orang Arab ya pak kalau pakai bahasa tang betang sini kak Gusti Kanjeng Nabi lahir bulan mulata are Senin sopuna tanggal 12 tahun keca pertama nurun bada idza kami makkatin hatta ana rabiqa syamati wa dandana al-kumri bil farhati wa ukhmidat narul majusiyati Nabi Muhammad khairul bariyati khalqan wa khuluqan
biduni raibati. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Lah, dengan syair ni kedua ki Nabi Muhammad khairul bariyati. Nabi Muhammad ni kang paling bagus makhluk seetiaki sareng Allah. Kenapa saya paling bagus? Khalqan wa khuluqan biduni raibati. Selerana paling genteng, akhlaknya paling bagus. Tak ada akhlak selebih bagus dan selebih becek dari akhlaknya Gusti Kanjeng. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya sering kula cerita. Madinah ni kepada pasar. Pasar ni kepada Yahudi. Yahudi ni ke buta. Salah buta tuah. Salah tua ngemis. Sambil abak cuba aki Gusti Kanjeng Nabi tak buambu. Jadi ni kuk canteng. Saya ngak ki. Sambian cak percaya kau orang saya Muhammad. Muhammad ni ke gendak, Muhammad ni ke lecek, Muhammad ni ke kurang ajar, Muhammad ni ke kengi bakau ajunan beri agama sebelum maiki bak agama selain. Saya ngak cak percaya. Mun Muhammad bisa nyebak bulan keng tukang sihir. Mun Muhammad bisa keluar aing dari kiking Muhammad keng tukang sihir. Tak buambu setiap hari sambil nekuk canteng ebeng la benga pasar sambil ngemis pese saya ebak cuba aki Gusti Kanjeng na. Setelah Rasulullah wafat, Kanjeng Nabi ampun wafat. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar matuan Gusti Kanjeng Nabi meriksa ni dak putra Siti Aisyah. Ya Aisyah, pak bada lakon Kanjeng Nabi sebingko tak kalako. Dari sedekah, dari infak, jaga malam, padang sunat, talqi wajhin, muasi cemper kauring, tabassam. Saya selalu mis sama temu benoring. Pak bada kelakuan Kanjeng Nabi saya tak tahu mani kelaku bingko. Cik pun Siti Aisyah sateja ampuni kelaku king bada situng kelakuan saya ajunan kita ngalaku dek saya kelaku Kanjeng Nabi ki oding. Apa Aisyah? Madinah ni kepada situng pasar, pasar ni kepada Yahudi. Yahudi ni ke buta, Yahudi ni ke tuah, ngemis, nekuk canteng ebeng labeng pasar. Setiap hari ni kasih cale tak ada boleh kecuali Gusti Kanjeng Nabi. Le ni kebi Kanjeng Nabi penare yen tare engi baki roti ki laku etulung roti, rek nare yen tare engi baki roti etulung roti sehingga Yahudi ni kada ere tanggung bi Gusti Kanjeng Nabi sapenare. Bede tang betang kira-kira. Sayyidina Abu Bakar ngiba roti penasaran. Yen tare ke pasar Madinah ternyata Yahudi ni kepakun badah. Ben Yahudi ni kata oning jak Gusti Kanjeng Nabi ampun na tinggal. Tak oning pakun ngemis. Saya ngak ki sampean jak percaya kau orang saya Muhammad, Muhammad ni ke gendak, Muhammad ni ke lecek, Muhammad ni ke king mamur tata kula ben sampean dari agama patuh. Saya ngak jak percaya Muhammad keng tukang sihir. Tempan ngocak tak ambu bi Abu Bakar pahrotin cecedaki ka colong. Colong ibu ambu saya ngocak. Ekail mari ekail pahatanya pasera sampian se atuleng roti ki puru jawab sering Sidina Abu Bakar kula ni ka orang se biasa atuleng sampian penare ki laku ben lemalam beni sampian nakal sampian beni orang se biasa ruah mi pangki Yahudi cak beni cak dengan sampian buta tak ngetela mi pangki cak kula beni orang se biasa penare akhlak kalain. Orang saya biasa kasar saya atulang kula roti temu jak kula kiki kare telok roti na kocak gelu pa ancor beni pahi beki bungkol ngak ding sampian kula sing akan teke pal tapel pal sakae are mun tak untung salah roti na tak ekor legi kini cekak ka roti na. Nomor 2 orang saya biasa kasar mun atulang roti amit gelu atau toran gelu beni pah kore cebak ka colok ngak sampian. Jadi kula anganga gelu beni pak kormo-kormo ngocap ecet-ecet roti. Tabani beni sampian. Sayyidina Abu Bakar gak ditomolar. Iya deng Yahudi ya Rasulullah. Ajunan orang seele cale, ajunan orang seenaina, seecokoco benare. Tapi ajunan bisa nuleng kalaban akhlak sesai. Dan kula saya tak ecokoco, saya tak ibu coba aki tak bisa nindak akhlak ajunan. Molar Sayyidina Abu Bakar ya juna Yahudi. Sayyidina Abu Bakar pahatanya Yahudi oning sampian ki pasera orang saabri eureun penare secepun sampian roti na pancor gelu sepan nuleung ki amit gelu pasera kak disa punten tak oning kak disa Muhammad Rasulullah Yahudi kak disa sibik sampian iba coba aki kak kanto penare tak asak kasak tak abri tahu ke sampian takut sampian tak nerima ka roti na paling ida eureun sangar siang malam bi sampian iba coba aki tak ambu bahkan sampai mangken Muhammad ampun seda sampian pakun tak ambu senyale ben sahabat coba aki Muhammad. Yahudi pah nangis kia. Abu Bakar saksi aki asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saksi aki kan mangken
mun lakar Muhammad seberi-beri kula percaya tadi pangeran angin Allah ben Muhammad ni kalakar utusan Allah mun beni utusan tak kira andi akhlak pada bik nikah abu beda makin sakanto ngatang betang beda kira-kira abu tak usaha sampian make si tukang ceramah tak kira bisa mun pahitang betang pah bedo ngocak sengak ki sampian campung nguncengan orang setukang pidato dari Bengkalan senyaman Khalil Yasin ni ketak topa pantak kaik lekang sengak aja onceng Khalil Yasin ni kaya onceng ni kebenih kengan di ilmu kasebeni putran lagi ai kasa saya onceng sepertama keng pulan celeper si nomor 2 keng pulan muana genteng umpama lagi dengak kebok sengak aja nguncengan Khalil ni kata oning pada bahasa kali lambak maki munduk tak ngaji sengak sampian aja ngunceng Khalil kia insyaallah kula entar lagi bagi petah cecek kecolongnya tak korpas kapi kini ya tak ada akhlak bisa ninde akhlak Gusti Kanjeng nah. Makanya ketika Rasulullah wafat ada seorang Arabi bertanya kepada Abu Bakar kaifa kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar enggak napa akhlak Kanjeng Nabi sekojak bagus cerita aki Sayyidina Abu Bakar tak mampu cerita akhlak Gusti Kanjeng Nabi saking dari bagus sok cerita aki ada mun ngaki burur wabu coba aki Kanjeng Nabi entar sabri roti benare ki itu lang roti lagi pelempuk benare kerem saya cerita tak tahu Sayyidina Abu Bakar sallallahu Umar tanya ki ka Umar boy tanya aki ka Umar kaifa kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam enggak napa akhlak Kanjeng Nabi Sayyidina Umar tak bisa jawab bi Umar sallallahu Utsman tanya ki ka Utsman Sayyidina Utsman tak bisa jawab sallallahu Aliya tanya ki ka Ali Sayyidina Ali tak bisa jawab kapi mular ketika bersan ingat napa akhlak Kanjeng Nabi sahabat comani tes aing tengal tak bisa sacerita akin akhlak Kanjeng Nabi saking dari bagus tanya aki ka Fatimah boy minta anak Siti Fatimah tanya aki kenapa akhlak Kanjeng Nabi jawab kana khuluquhu Al-Quran akhlak Kanjeng Nabi ni ke Quran mun sampean trooni ingat napa akhlak Kanjeng Nabi sampean baca Quran 30 juz ni ke akhlak Kanjeng Nabi mungkin senikah kalau Rasulullah akhlak ni ke Al-Quran 30 juz kula tak bahasa 30 juz kula mungkin nyebuda situng ayat ni kula ben sampean tak bisa ngelako napa boleh 30 juz situng ayat kula ben sampean gagal ngelako sementara Kanjeng Nabi 30 juz ni ke akhlak kula mungkin ada buat situng ayat kula ben sampean situng ayat ni tak kira bisa ngelako alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala walladzi khalaqal mauta Allah se'atati yakimat teh wal hayata ben odi mi apa mate bi Allah mari mate odi boleh liyabluwakum Allah terong ngetesa terong uji sampian ayyukum pasera dari sampian ahsanu amala saya bisa cungkus bagusen lakona bisa orang ni ke alako cungkus bagusen mun kula ke sampean abri pese 1000 sampean ke kula abri 5000 sampean pan abri ke kula 5000 bi kula iblis 10000 sampean pan iblis 10000 malis ke kula 1000 bisa asa nikah tak bisa Kanjeng Nabi ni ke bisa ni ke situng ayat napa boleh 30 Quran 30 juz Quran katinapa saya ngalaku mun sampai kula ben sampean bisa ngalaku ayyukum ahsanu amala cungkus bagusan bentatang ke tak kira amoso laki bini tak kira atokar tak kira si bini asa ponna selake ngalak sapu tinale engko sa saponna si bini arak Quran tinale engko sa Quran si bini ibu kombo tinale engko si ngombe si bini nyosoi anak tinale engko si nyosoi hahaha iku klero kenapa cerita akhlak Kanjeng Nabi kalau ada ulama menceritakan akhlak Rasulullah mun beda cerita tentang Kanjeng Nabi ini cuma cerita bu lempu ngetok akhlak sejarah aja asli tak bisa cerita aki tak mampu cerita ki akhlak Gusti Kanjeng Nabi saking dari bagus Gusti Kanjeng Nabi ini kayak Taif Pak setiap ke masjid pentong bentai nambi pun mang kata ke masjid pentong bentai na depak ke masjid Kanjeng Nabi apa sih ada waki Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah paringi hidayah si mentong bentai nambi ni kakala mentong king tak oning cak kula utus na panjenengan cak oning tak kira mentong ni king tak sadar cak kula rasul ongku cak oning cak kula ni ka rasul ongku tak kira mentong bentai nambi penare pentong penare itu aki penare pentong penare itu situng bakto Kanjeng Nabi lebet asolat boleh pah tak ada si mentong ku tak isare bi Kanjeng Nabi mentong tay nambi penari itu aki kapan tak ada esa
Tanya aki kau ring. Kak, ring berdering mentong tay nambi di tas tabun. Mi tak ada makin kamai ko. Sakit ya Rasul. Astagfirullah, sakit lagi. Kanjeng Nabi ini kasosa, langsung niat nyande. Ahli mentong bentai Nabi, tak ada bi kanjeng Nabi esare. Kabela cek sakit kanjeng Nabi sosa. Marah beda orang aja. Bu tepak ke kula. Dah masih mentong tay Nabi mi tak ada. Ada tak tahu sakit entom pers bikin mata dia iko. Kanangki. Kanjeng Nabi punten peleman. Atanya roti dak karajinak. Beda tapi kayak ni kayak Hasan Husain. Tina. Hasan Husain kompoi je tak usah ngakan roti kedik ngakan korma bebenang sem-sem pada nak roti naik kibanyan dak ring sakit roti nak efek tabi kanjeng Nabi entar ke sakit dok assalamualaikum saya dari luar Muhammad siapa Muhammad lakeun na sambian do kui buka labeng ternyata si mancing jadi labeng pasera Nabi Muhammad orang saya pentongi bentai Nabi penari saya cocok asanap renggap ternega ya Rasulullah dan kula andi kanca Abu Lahab Abu Jahal Abu Sofyan Abu Tomang sakit peberi billahi sampai mangken tak ada nyanda sambian bi kula saya pentong mi nyanda dak ada saksi aki ya Rasulullah kan mangken ten kula apesa dari Abu Lahab benten kula nerok kelompok sampian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh ben saksien kula makin yakin bahwa ajunan Muhammad kak dinto utus naipun Allah Subhanahu wa taala akhlak sepaling fokus akhlak sepaling mulja contoh aki bi Gusti Kanjeng Nabi mangkana nyata aki khairul bariyati khulqan wa khuluqa betenna paling gendeng akhlak ka paling becek Gusti Kanjeng na mangkana baca aki sejarahna mak le timbul perasaan cinta anapa karena tak kira cinta anak kula ben sampean mun tak uning kelu dak Gusti Kanjeng na mangkana perlu anak ni ki beka kantong molotan ni kabuk ngak mangkene putrane ki beka pi anapa tingkel magi dapat kantong ni keng geje main cak loncat torot lakar beni bekto na ngaji ni ka dapat kantong entar melipung pelempungan tinah saya penting entar ka maulid ni kapan mangkene ki beka maulid melipung pelempungan leku atanya boleh bila tar ka molotan boleh bu eko ngaji anak njo melipung pelempungan cuman saya pikir wa qalbuhu mu'allakun bil maulid ate sebah akan tongga molotan bagi kene ni ka saya arep mangkana mun beda molotan umum ngak muslimat molotan potrana kibah masjid amolotan potrana kibah madrasah amolotan potrana kibah keng mun tatang ke amolotan anang cek kibah aku bay berkat 200 kurang tu sekat aku bay lebih mek ko orang kan cek anang jiba kapiek maiki bakapi kocang tak hulil yasin menapi datu anang roki betuan ru mana pah ngocak pala hulil yasin je colong cempor pora bejek mon molotan umum kibah gi mangkana lambak para kiai ini kemana kebai masjid kak masjid ni kai beri kenangan in mainan bagaimana masjid agung masjid jami Sumenep ya ada yang berdelun-alun lambak ni kan lapangan nebal sama dengan masjid agung Bangkalan dibangun Sultan Sayyid Qadirun ya ada yang berdelun-alun lambak ni kan lapangan nebal lambak ni ke masjid mun tak ibrik lapangan bola ibrik pamandian arapa mi para ulama lambak mi ibrik kena nain mainan mancing nak kanak kini mak le ke masjid akhirnya nak kanak kini ke masjid ongku kalau pina ibu ka sabe yang pera masjid orang abal ya de masjid pun malam makir siang engko tak lum siang de macong ke masjid dong kok apa aja ngaya abalah ki saya pagi beni masalah abal tak abal lapuk tapi wa qalbuhu mu'allakun bil masajid ateh saya mulai kini lah biasa kentong ke masjid ni ke saya pagi sehingga masjid mula umur sebitek kan ambus melipung pelempungan ngak aja enggi kan karo mangken sama leku kare molotna seceka mangkana hadir mangkana bi ulama sejarah Kanjeng Nabi ni ke mak lede pak magi kanak-kanak gini bening cuma kalam nathar magi kalam nazom ngangkui lagu arapa nak kanak gini ni kamu ngangkui lagu langsung ngapal tak kanak gini kan tunggu cak ilahi tammi min na'malaina Allah Allah wa waffiqna li syukrika ma baqina ya Rasulullah depak kalau mah tanya aki apa saya baca gelak jong tahu ilahi tam binina nikmat alain naik. Oh ini lagu aki nak kena gini apal lu. Makanya mau nak kena gini nih kah? Malah ini kah lagu cara no. Coba sampean perhatikan nak kena gini mau asakola. Nih kah ya jadi nulis ya jadi macam apa ya jadi lagu. Lagu. Coba sampean sengampun noro ke Pak Ud roh. Uning Pak Ud sampean.
Pak Ud je laki na buut. Lambok saya ada NTK taman kerek-kerek gitu. Mungkin Pak Ud. Nah apa saya bunyi kita iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Tak ngerti nak kana. Napa saya ajari? Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Apa? Mik jeraja nang soleh kan. Kan engki. Nah kan ini mau diajarin. Hafalin anak-anak. Rasulullah punya ayah bernama Sayyid Abdullah, punya ibu Siti Aminah. Tak kira apal nak kena gini. Coba kibah lagu. Abdullah nama Aminah, Abdul Muttalib, Abu Talib, Khadijah, Fatimah, semua dari Quraisy. Itulah kisah yang penuh apal kapi magi setua. Ini karo sekali. Apal nak lagi ni lagu apal. Tak berarti jetes bisa sampean buk. Bodoh lagu tahun 2017 lambok terkenal lagu ni kayak matura. Pah tanya aki makin ku tak apal pakun. Lagu ni lalu 5 tahun. Lambok ni kebeni kayak ngapal lagi kayak polan lagu. Lagu ni keteman terkenal. Pah tanya aki makin ku tak langsung ngapal. Jadi ngaki ni kayak ni ku tak berjajah. Upin benipin tak dijeraja. Apa ni karo sekali ni apa ke situ apal. Kak Ros lah raja taklum. Opala tua tak gelu. Upin benipin film. Anang siapa je kak? Makanya oleh ulama, lagu aki sejarah Kanjeng Nabi, apa? Apal. Pani lagu aki gula ban sampean langsung ha? Wa kafful Mustafa kal wardi nadi. Nah, korla apal tekalo alon neto. Wa itruha yabqa idza massat ayadi. Kanjeng Nabi nikah perlu naruh om. Kanjeng Nabi nikah perlu na cekak. Mun beda astana sahabat nyeting dak Kanjeng Nabi pah perlu na ngalle cekak. Ro omma perlu na Kanjeng Nabi mun karo teluari ni ketak ngelto. Saking dari ro omma cekak perlu na Kanjeng Nabi. Percis ben perlu na sampean ka. Cekak. Mun kadung tepak kepeng kelampi make edin so tak ngelto ya bu. Kapan dicemur pah titor-totor. Wala dillallahu bal kana nura. Kanjeng Nabi ini kamu ni tepani terang area ada jeung bejengeunna. Apa? Karena Kanjeng Nabi ini kebeuteuna tera. Terang beuteuna Kanjeng Nabi alaben ka tera selain sehingga Kanjeng Nabi tak meto jeung bejeng. Nah gula makin ku beda jeung bejengeunna aja. Ya punya petek, ngaking petek ning. Ada jeung bejeng na tera Kanjeng Nabi ni. Beuteuna ni ka tera. Makanya dibagi sareng ulama, mun bade orang tang betang pah ngaku, saya punya rambut Rasulullah, kula andi obung Kanjeng Nabi, gempang ngetesna. Nika obung Kanjeng Nabi asli na panten gempang. Mun kolpet to kilaku terada ngaki ka are. Mun bade jeung bejeng na beni obung Kanjeng Nabi, obung ka misnaji. Beuteuna teh tera kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu qad syafahu Allahu min iwaji ya Rasul ya Rafi'a sya ya Rasulullah salamun ya Rafi'a sya atfatan ya jiratan ya uhailan
judi wal karami mun bada ramai tempati ajunan pastera kapi tak petengan Siti Ayu sari kau tu mana cai rambing sing malam jarum keker sehari jauh malam jarum ni kan ni tai bangki Kanjeng Nabi masuk assalamualaikum ya babar rahmah Kanjeng Nabi masuk Roma si peteng ni katera sampai jarum ni ke padang Allahumma sholli ala Muhammad mangkana pabanyak macam solawat mak le Roma kula ben sampian pada teh amoloten saya mampu mak le Roma kula ben sampian pada teh tak kula mari amolotan kula ben malam macam solawat Roma kula mi pakun peteng mun sampian lah macam solawat sampian lah amolotan Roma na pakun peteng teku kilometer kan lakok geng pulsa na tado saya kocak terak ni kebeni kapan macam solawat tak usah lampuin Kanjeng Nabi kelak saya macam suraful anam itu waki antami subahu sudur Kanjeng Nabi ni ka lampuna ate orang si ahli macam solawat ni ka ate na terak orang si ahli pegelen orang si tak toman jumper ruwet benare sibuk ate nak pabanyak macam solawat dek Kanjeng Nabi ate ni ka ipa jumper wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin bi Allah bakal itu bu sateje rasa tak sae cermet pegel sengkah lesoh dari ate sehingga ate si tak jumper mun eta peni solawat bakal jumper bu maka apa banyak macam solawat ate ni kula ben sampean kangking ate ni katur kadang tangki orang mun ahli macam solawat makanya beda kitab dari tabatan ni kenyaman an-nubdhah ilmu kitab ni ke beda bacaan senikah idza kunta fi amrin wa dikta bihamlihi wa asbahta fi usrin wa amsayta bil faraj fasalli ala al mukhtari min ali hashimi kathiran fa inna Allah ya'tika bil faraj Qur'an ahli macam solawat sompek ruwet sampian ni ke bi Allah bakal itebu bi Allah bakal ibri ketenangan mangkana sampian laki bini atau kartok benari tegengak tom injeri pabanyak macam solat jadi kana mun keluarga ni kata ni ngokor bentokar kak kula toman mangki banyak malan laki bini ni kebenari atokar aning pun tahun ngandung tahu sempat jawaban saya kawan beni pahambu saya tukar keng mun itu pani solawat rang-rangan karena ati jumper kula ban sampean kan sering pegel tanggi bu karena sering pegel akhirnya ngucak edok arah pemik pegel lesoring bini ni kebeda compok tanggi bu rakora tak lemare bo kombo tak lemare sapuan kotor edok direng lake kelampina yang larman deman tak ireng besi mungkin apa mungkin mangkana lekas kikir lekas ngucak cuman cepon Sidina Umar tin aja lajen deng bini banyak ucak deh kak deng bini ni ke banyak ucak king margena lesoh cak deng bini ni ke ala kot ambu sekali mulai cekena tedung sampai tedung pole ni ke ala kotok tanggi tedung aki ke laku biar mangkat tangki bu mangkana ken mangken carana mun bade salah situng dari keluarga ni kasih ate pegel coba eleng ngali kesampean banyak macam solawat dak Gusti Kanjeng Nabi selake gigir cak laban bu pah mancing salatullah salamullah ya mun langsung mancing sampean ke papi ya bi selake pada sampean bi selake gigiri coba nyanyi bu macam solawat coba sampean mun bi selake gigirin raqata aina ya syauqan ya nyimpang kemudian bani pah nang yedang selake pakeprok sampean nyimpang saya baca solawat wali tayyibata tarbata ashkan fa ataitu ila habibi nggih seni kejadian selaki gigir sebini kada pura ragu apa sambil ngocak perasaan ku berbakti untukmu ngasih kok makan pagi ku siapkan semua hahaha mati atau hilang perasaanmu atau sudah pindah ke lain hati
Jadi aku harus. Masa sih aku harus. Ini apal kapir ya. Ngaraya apalagi dok beniki kiri lagi nih sama. Baca sholat. Selawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Insyaallah ketika selawat kak dinta ibu baca kau leban ajunan masuk aki ke orang-orang saya nampak aki perasaan cinta dek Gusti Kanjeng na kada tewaki man ahabba syai'an fa aktsara dzikrah. Tanda orang ni kalebur dak perkara tung situng pasti banyak nyebut. Orang mun burleburna bekoh pernah polong ben orang bekoh saya kakante. Orang ni kemun burleburna paraben pernah polong ben orang paraben saya kakante. Lagi mun burleburna sepeda motor pernah polong ben orang sepeda kapi tanya kiarkeun berapa. Tangki mun orang terus melihat mobil pak libur ke mobil pun muda mobil tanya kimir kayak tanya kiarkeun bekas anyara. Sani ke orang cinta dak Gusti Kanjeng Nabi apolong katinikah tak ada lain saya sebut cerita selain Gusti Kanjeng na meskipun kula ben sampean tak ngerti tak apa-apa lisa azka minka as-salah qattu ya jaddal husaini fa'alaika Allahu salla daiman tulad duhuri ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam salawatullah alaika. Tina mah kita ngerti sepenting lah baca Gusti Kanjeng Nabi baca sejarah Gusti Kanjeng Nabi mah kita ngerti lah medum dah ya bu tahu apa kayak khosok apa kayak ngida tak tahu karena kan kalimatnya fatrabu yang halal masani fatrobu papunga ya lal masani he orang-orang sahli Al-Quran pakon papunga fatrobu ni kecepun ulama beni cuma punga na ateh tapi punga si tampak aki kalaban beten cek heran cek keton mun beda orang macam selawat dak Gusti Kanjeng Nabi sampai ain terboten dah kan ki kan betul kadung ya Nabi salam alaika aja toretikan anapa nika nampaki perasaan bunga sekak di bunga atas lahir Gusti Kanjeng Nabi nika fatrobu benih cuma bunga ngangkui ate tapi bunga sampai ngangkui beten tina make cetak aitek tina make tanda ngaguli keng mun bengkong cek paguli bu mun bengkong paguli make kotoran ke babaya paham nggih jelas pon teti dua kak dintoh seten pun tenah tujuan dari maulid si pertama napa gele kelopai tulat kita turun dah hilang kepir. Saya pertama maulid nikah idharusu nampaki kebungaan. Sekak di mana nampaki kebungaan dak Gusti Kanjeng Nabi. Apuk teh ampun masalamat orang seinas celaka sareng Allah dalam Al-Qur'an. Pasera Abu Lahab jamin masuk neraka. Tapi neraka pun malam Senin paprei bi Allah gara-gara bunga ketika Kanjeng Nabi lahir. Padahal saya bunga keng pulan lake panakan kula ben sampean benih marke lake keng pulan sedimbit sayyidul anbiya wal mursalin. Abu Lahab saya bunga nikah sampai Kanjeng Nabi yutus pakun kafir sementara kula ben sampean mulai lambat sampai makin pakun Islam. Maka mun etremah mulutna muslimatan nikah tak boleh berisna kecuali ajunan masuk surga Allah. Nomor 2 idharul muhabbah nampaki kebungaan ben kecintaan sehingga kalau bencinta kak dinto ampun jamin bi Kanjeng Nabi anta ma'aman ahbabta kake bekal papolong ben saya kecintain sepenting pacinta dak Gusti Kanjeng Nabi dak remah carana cinta pabanyak nyebut pabanyak cerita aki karena cang lambe tak kenal makanya tak sayang makanya tak begitu pepatah lamanya bila sudah kenal pasti kamu tahu bila sudah tahu pasti kamu mau lalu cinta pun datang ngasik hari pelatang datang jadi nggak kira orkes boy pola ni teti tak bisa cinta mun tak kenal makanya baca aki cerita aki sejarah Gusti Kanjeng Nabi maklai kenal mulai kenal insyaallah timbul perasaan dan kula sering cerita dan kula sering ngabala iya man nak kana umur 15 tahun kak dinto rata-rata ampun amin pe atemu ben Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oning sampean Yaman bu BMTNU ni go borong boros kenceng cek ngopeng Yaman nikah umur 15 tahun nak kana kene rata-rata amin pe atemu ben Gusti Kanjeng Nabi saja
Apa napa? Orang Yaman kak din tota matedung anak putra na tak kira tedung mun tak mau saki sejarah na Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Yaman ni ka sebelum asarin saya baca ni ka sera Gusti Kanjeng Nabi sambil esosuen napa saya baca Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari nyosoi anak saya baca Gusti Kanjeng Nabi mati dung anak saya baca aki sejarahna Gusti Kanjeng cekak Gusti Kanjeng Nabi kau tekanak-kanak Kanjeng Nabi sampai efekta tedung sampai Kanjeng Nabi efekta kadalem mempeh orang mun amempe atemu ban Gusti Kanjeng Nabi maka jepun ulama ni ka atemu ongkuan ban Gusti Kanjeng Nabi man ra'ani fil manam faqad ra'ani fil yaqdha sampai sing ngatela angko ilmu mempeh jepun Kanjeng Nabi bekal ngatela dalam kenyataan orang mun amempe Kanjeng Nabi ni ka amempe ongkuan atemu ongkuan karena setan tak bisa aropa Gusti Kanjeng Nabi. Jadi mimpi seongkuan ni kedua, pertama mimpi atau mau ban Gusti Kanjeng Nabi, ni ka mimpi ongkuan atau mau ongku. Nomor dua mimpi seongkuan ni ka mimpi akemi. Tayo bu, mulai na mimpi piapian kepi. Keng mana mimpi akemi ni, mama sok gelum leke ser. Apa bu? Ente ki patoto kale ego. Cang perasaan po kang anga, haram kapan ngiding makitengana banjir eki. Mimpi Kanjeng Nabi saya baca kita sampian mun buki laku nyari otangan PC tak lum nemu parno PC 500 tak lum nemu kapan tedung ku tak mimpi nemu PC tadi sanika mimpi nika orang mun Kanjeng Nabi dalam tedung Rabu Gusti Kanjeng Nabi dak kaula ajunan kula ben sampian tak pada ben reng Yaman cerita aki Kanjeng Nabi mun asarena coba itang betang anak kula ben sampan mun tak lum ngeda apa saya cerita aki jerengkong tedung bau ngeko. Pulan anang tak lem tedung embang pah pukok ben sarung doi. Apan mari pukok pah ngocak di dalam bau. Anang tako martek ngiddo. Kapan anang ngiddo embung saya baung bipang je. Tak lah bede baungnya. Mangkana tak heran etang betang ni ke umur 15 tahun rata-rata lamar itu pak ap. Ada apa mi apsa numpa saya cerita aki jereng bacakan sejarah Rasulullah nggih ken makin ajeri putrana kula ben sampean pemasok Gusti Kanjeng Nabi mun Kanjeng Nabi masuk ka ati anak-anak insyaallah Kanjeng Nabi ni kecekak sampai tua menter amimpiah ben menter beni cuma apolongi mimpi menter bisa apangki ben Gusti Kanjeng Nabi amin menter etolong nabi Gusti Kanjeng Nabi amin ben menter pada Pak Azyaro dek ka makam Gusti Kanjeng Nabi Madinah amin ben semua ke akhirat paringi pertolongan Gusti Kanjeng Nabi amin ben semua ke akhirat kaula ben ajunan ekibe ka swarga asareng Gusti Kanjeng Nabi Allahumma sajam bu engko orang cek pada bentang bini kakile kapan para turun aku orang jami tetu sing ngucak korang kangkok juga orang bu ya ngunceng boleh mana kau betul tu kemangke aku udah makin gimana ya pidato di sajam gak mun salam malam benya pidato kini kemantong kau dinan terbi Allah senaus kat singkat senaus saya pada pak cuma dua okay? Idharus surur wa idharul muhabbah menterteti tujuan kan niat ilmu mate saya rasa amurat nah insyaallah kaula ajunan selamat tak langkong ibu-ibu nyai sedaja tak langkong nyai sambil kerja kisah kerja repot makin ke api datu tak kerja kerja bah ngucap mana kerja unceng kia je unceng syukur gue bah ibu apa repot makin nyentak pulan senyentak apa keras jo cek kasar lah sapora benih keng kasar gula pidato nyentak ni keng sampian dia tak ngiddo benih keng kurang ngajar benih keng kasar mun gula pidato pelaun sampian ngiddo tore gula ben sampian petako ka Allah gula ben sampian mati ya ibun budi jadi tempong ni keng kei posapo saja sapora benih keng tak nyentak thank you kak sapora buk tak kok beda bahasa si kelero bahasa si tak berjuga beda bahasa si tak saya tak langkong sapora aki buk
Ibu-ibu nyanyi tak langkong situ aja. Nabi benar-benar dari saya pada pak kebenaran asli fadl dari Allah. Hadza min fadli rabbi. Nabi benar kekeliruan dari saya pada pak asli umbar dari keentengan ben kebuduan beten kauda. Nyun sapora aki ben nyun pelersaki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buah nanas, buah semangka, buah pisang, buah rambutan. Itulah nama buah-buahan. Nah, kemuntir ajudan satu ke pada milo berokan ke. Bah tutup apa buki? Ki nyereng bah tutup. Mak le barokah. Aslinya kuliah jompo tak teman nutup, tukang buka ngedok. Pengajian biasanya jompo kuliah tukang muka ben Fatihah, lo teman. Bu tepang kering ngap kata bu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم بجاه النبي وبحرمة النبي اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان. واجعلنا وجميع الحاضرين من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند موتنا من قول لا إله إلا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matang sandal juga kan?